Etat de la fe. Leo tuko kusehemu yetu ya 3 ya emisio yetu. Tuko nakia kuzungumza kwa ajili ya beni batabaki. Biblia inasema ndani ya Apocalypse chapitre 20 verset 15. Biblia inasema bale bote wenye balijikuta ke jina yabo haikunjikiwa ndani ya buku la uzima, Biblia inasema walikamatwa na wakatupa ndani ya moto. Ndio maana niko nakwambia we mwenye ungali naishi ndani ya maisha ya zambi, wewe mwenye ungali kuishi ndani ya maisha ya kutokumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yako, ujue tu kama Yesu akikuya leo kwa ajili ya kukamata kanisa yake, kwa ajili ya kubeba bale wote wenye walimwamini, kwa ajili ya kunyanyua bale wote wenye walitembea ndani ya kumogopa na kumheshimu, wewe soro yako itakuwa kuishi ndani ya moto ya milele. Ndio maana muda ya wewe kukomboa maisha yako hii, kwa sababu nyuma hakutakuwa tena muda, nyuma hakutakuwa tena deuxième chance ya kusema ki wewe upate tena neema ya kuishi. Biblia inasema tena ndani ya Hébreux chapitre 9 verset 27. Biblia inasema comme il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois et après quoi vient le jugement. Ndio muda wewe kutengeneza maisha yako. Tu wakati parapanda itaisha, Biblia inasema hakutakuwa tena chance. Tuko na neema, tuko naishi mimi na wewe kutaya grace, ndio muda mimi na wewe kutengeneza na kumwamini Yesu na kuishi maisha ya utakaso. Kwa sababu ukingoya nyuma utabaki ndani ya kuregrete, ndani ya kulia. Ndio muda ya wewe kutafuta mwayo yote jina lako ilinjikiwe ndani ya buku la uzima. Ndio muda ya wewe kutafuta namna kani wewe utariti ufalme wa mbingu. Acha kwanza kuangalia maneno namna kani utapata pesa, namna kani utaoana, namna kani utaenda Bulaya, kwa sababu Biblia inatuambia tutafute kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, kwa sababu yote itapita. Biblia inaongeza ya kusema ya maana kani tupewe yote ya dunia lakini tukose ufalme wa mbingu. Ndio maana mie napita hapa kwa ajili ya kukuambia ya kusema yote ya dunia iko ya kupita. Maana kani wewe kuwe wa kujulikana ke ulijengaka 3 etage 4 etage, ulitembeaka ndani ya magari ya Lix, siku ya mwisho mukose ufalme wa mbingu. Amini Yesu kwa Bwana na mkombozi wa maisha yako, juu ile siku usibaki. Narudilia kusema ndani ya Apocalypse chapitre 20 verset 15, Biblia inasema bale wote wenye walijikuta ke jina labo haikunjikiwa ndani ya buku la uzima, Biblia inasema walitupa ndani ya moto. Huko siri ke jina lako lishanjikiwa wala hayanjikiwa. Ndio muda wewe kutengeneza, ndio muda wewe kumwamini Yesu Kristo juu usirate ufalme wa mbingu. Ujiabone, komate, acha Mungu akubariki. Pamoja Mission est une plateforme